Entrada es ida. Vehículos pesados. Atención. Atención. Ano mga Pinas? Ano mga Southeast Asia pero Portuguese. Brazil yun. Gosh, yung wala ko line clue. Oh no! Wait, wait. Wala ko line choice. Saan na to? Southeastern Rolling Hills, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. A gentle grass covered rolling hills. Okay, so South US kaysa kadagang sakyanan o walang public transport system. Tingnan mo kung mga dagko nga country. Oh. Isod ko matong ng dagko nga country kay you might identify the country pero wala ka maluasa ka. Ako kay siya o kay siya o margin of error. There's a bridge.
Martin Luther King Memorial. I don't know where Martin Luther King was born. Pennsylvania. Uy, Harris Walls. Democratic. Ah, ako lang yung idea. Direta. Ah, oy! Ha! 172 kilometers. Sheets. Gas station, convenience store, chain in the eastern US. Possibly in Mid-Atlantic, Central Appalachia. Ah, not bad. Was the same state. Yes, na ako sa same state, West Virginia. Mingon ako Pinas, kaso may naning ang motor ang Pinas. Padang, so this is Indonesia. Ang mura na yung Pinas. Ah, Rupi. Indonesia. Dako kay Indonesia. Sibak ko. Di may mamuyo dito eh. Ah, para ko doon. Mga katanaw dira. Pili mga where inani ang kinalaan nga mga balay sa bukid. Hindi siya nag-load. Kaya nihina yung signal. Balik, balik, balik. Kalimantan. Sila taga Maybe. Wala na ko time. Kalimantan. Kalimantan. South ka to. Bro, Kalimantan Province. Saranghalang. Yun! Get that. Like, nice. How many times sa higog ana nga magtuon kog si Relic pero mga bukar.
websites. Labas na. Samantang lalaan na ako eh. Kanina human ng winter. Or nagbasa ng video. Yes. This is Russia and F up. Okay, Russia. The best bet is this is West. Okay na ako sa sentro. More Soviet style. Cosmo Talk. Cosmo. Shoot. Long white plates. Russian plates are entirely white with black text and lack the blue EU style strip found in most European plates. Asata. Or Naul. Really? Okchabersky? Gorny Park. Oh, Beaver. Oh! Medyo kukatood, no? Pero ako bitaw ni nabasa before sa Jack Ryan series. India. Hinain. Nabasa na ako before kung ay line sa taas, it's northern. But not really sure. Hindi na ako mag-yap. Bollywood style kayo naman. Yeah, India, solar. Oh, kabalo ko, pero asa ka? Paglain. Oh, may baka. Okay. Not sure Daga building kay M Road, Bikaner. Yan ako third floor, Lakshmi Insurance Building, Asa Valley Road, Middle. Ano ka na ay duha ka? Address. Di kayo na bisado ang India.
Ah, saan New Delhi? Tara, Bikaner. Tama dyan rin, nasa north. Ano yung actually din? Ara, Bikaner. If you see a written text with a continuous line running along the top of each word, you are in the central or northern parts. Other silver. Indonesia, dako. India, dako. Russia, dako. US, dako. Brazil, dako. Really, really kitain, but I scored better than 70%. Pinas. Mm. Okay.